So guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-play ng Rise Ronky Farm gamit ang mobile. So guys, mag-download lang kayo ng Ronin Wallet na sa Play Store. Alam niyo naman siguro yan, no? Yan, pag naka-download na kayo, login na lang kayo. Yan. Pag login nyo, yan, i-unlock nyo lang yung ano nyo. Kung meron na kayo guys, i-open nyo lang yung Ronin Wallet nyo. Tapos wait lang kayo ng seconds. Tapos yan, bang. Tapos yan guys, click nyo lang yung browser sa baba. Yan yung browser sa baba. Ayan yung browser pangatlo. Tapos yan, pwede nyo rin i-click yung link guys, no? O kaya para di kami hirapan, i-search nyo na lang yan, Ronky Rice Farmer. Yan, make sure na sure tama yung guys, at yung pinakauna i-click nyo. At pag na-click nyo yan guys, yan, click nyo yung connect wallet. Yan, pag connect, sign in lang, sign lang. Ayan, success. Ganyan lang mag-connect ng Ronky guys sa Ronin Wallet. Wait nyo lang guys hanggang sa mag-authenticated successfully. Ayan. Yan. Wait lang tayo guys kasi medyo naglolo ko siya guys. Wait lang. Yan. Sign in ulit. Medyo may wifi natin dyan guys eh. So guys, pag open nyo, click nyo yung start play. Yan. Antayin nyo ulit mga ilang segundo. Yan, authenticated successfully. Tapos yan, lalabas na yung ganyan guys, yung farming. So need nyo guys na 29,000 na rice. Ay, na Ronky pala. Need nyo na 29,000 na Ronky. So paano bumili na Ronky guys? Para maka-farm kayo, click nyo lang yung bank sa gilid, tapos deposit. Pwede kayo bumili sa Binance guys kung need nyo na Ronky. Kung meron naman, i-deposit nyo na lang gamit ang Ronin wallet nyo. Yan. So guys, need nyo 29,000, no? Yan, 29,000 para makabili kayo ng farm. Ano nga pala guys, noted pala guys, may libre ng farm yun. Farmer pala pag bumili kayo ng land. So guys, para magkaroon ka ng points, yan, click nyo lang yung referral para may extra kayong farm. Or para may libre kayo Ronky. Yan, magulo guys eh. Yan, kung gusto nyo ng points guys, extra points din yan, referral na yan. Okay guys, maraming salamat. Peace out.